On va commencer tout d'abord par la première image. C'est pourquoi, chers élèves, je vous invite à observer l'image. Quels sont les éléments qui la composent? Quelles sont les couleurs, bien sûr, et la dynamique des personnes, ça veut dire le nombre de personnes, et aussi imaginer quelles sont les activités que puissent réaliser ces gens dans ce lieu, les formes aussi de l'architecture. Donc j'espère que vous avez bien tout perçu. Maintenant, on va passer à la production orale. Donc tout d'abord, le lieu. Donc, cette image représente quel lieu précisément? Donc à partir de l'image, on constate qu'il s'agit ici de la place de Jamal el-Fna. Et la place de Jamal el-Fna est située à Marrakech. Donc c'est une ville marocaine qui se trouve au sud marocain. Donc la place de Jamal el-Fna, tout d'abord, comment elle est? Donc bien sûr, on voit qu'elle est immense, qu'elle est vaste. Donc c'est ce qu'on peut dire en premier lieu. Donc la place de Jamal el-Fna est un lieu immense et vaste. Où trouve-t-on dans ce lieu? Donc on trouve tout d'abord le souk de l'ancienne Médina. Donc il est situé où? Il est situé au milieu. Donc elle se trouve située au milieu du souk de l'ancienne Médina. Nous allons voir maintenant quelle est la couleur dominante de ce tableau. On va tout d'abord commencer par la couleur des bâtiments. Donc la couleur d'une couleur rouge brique, une couleur vivante, une couleur qui donne de la chaleur, une couleur de rêve, ça fait rêver. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi? Bien sûr, on trouve les petites boutiques. On trouve des petites boutiques. Donc, qu'est-ce qu'elles vendent, ces petites boutiques? Qu'est-ce qu'elles exposent? Bien sûr, des produits traditionnels, des produits locaux, de l'artisanat qui est influencé par la culture subsaharienne, parce que la ville de Marrakech est la porte du Sahara marocain. Et on va passer maintenant à la place de Jamal el-Fna. Donc on connaît aussi que cette place, elle se trouve proche de la mosquée El Koutoubia. Donc c'est un monument historique et qui connaît la visite de milliers de touristes par an. C'est pourquoi on voit cet ensemble de personnes en grand nombre. Donc elle est visitée, cette place est visitée par des centaines ou par des milliers de touristes chaque année. Pourquoi elle attire, donc pourquoi elle attire ces touristes? Parce qu'ils sont fascinés, émerveillés par des spectacles différents, des spectacles forains de Camelot, par exemple les acrobates, comme nous avons déjà cité tout cela pendant les séances précédentes, les charmeurs de serpents, les tatoueuses aux aînés et aussi les diseuses de bonnes aventures pendant la nuit. Donc il y a l'animation. On peut dire que c'est une ville qui ne dort pas. C'est une ville d'animation depuis le matin jusqu'à l'aube.
c'est une ville d'attraction et de diversification aussi. Elle divertit les visiteurs. Et pendant, donc, on peut dire aussi que la nuit, donc la différence entre le jour et la nuit, c'est que la nuit, cette place, on y trouve des stands où les plats succulents sont exposés. On sent par exemple les aromas de ces plats délicieux, bien exposés. Et ces stands qui sont ordonnés, et aussi la lumière douce de la nuit de Marrakech qui fait rêver et qui fait penser à un monde oriental, aux senteurs de mille et une nuits. Donc vous pouvez ajouter plusieurs vocabulaires, un lexique thématique bien sûr de la description, une description positive qui met en valeur bien sûr le paysage de ce monument historique. Donc maintenant, chers élèves, je vous invite à passer à la deuxième image que je vous demande bien d'observer. C'est une image qui n'a pas beaucoup de couleurs et d'éléments, mais j'espère bien de formuler bien sûr vos expressions de description. Donc observez très bien, chers élèves. Donc voilà, chers élèves, comme je vous ai dit, le tableau, on va tout d'abord étudier les éléments qui le constituent. Il y a la mer, il y a le coucher du soleil, il y a aussi des hauteurs, ça veut dire quelques montagnes au fond du tableau, derrière la mer, entre la mer et le soleil. Il y a le ciel qui a cette couleur orangée, influencée bien sûr par le coucher du soleil, qui ressemble aux fruits on peut dire d'abricot, c'est comme un abricot, jaunâtre et orangé. Et encore, il y a cet homme avec cet animal. Donc c'est un animal bien sûr qui vit exceptionnellement au Sahara, au désert, qui est le chameau. Donc, il n'y a pas plusieurs éléments, mais on va quand même décrire ce tableau. Donc on peut dire qu'on est assis devant la mer pendant le coucher du soleil. Nous étions éblouis, nous étions émerveillés, nous étions fascinés, nous étions charmés par cette couleur orange qui fait chaud au cœur, qui donne de la tranquillité. C'est un tableau ou c'est un paysage paisible qui nous invite au silence, à la méditation, à l'appréciation de ce moment tranquille avec les petites vagues. Donc regardez ici, il y a des petites vagues. Donc la mer aussi, elle profite de ce temps tranquille. Elle est elle aussi calme avec ces petites vagues qui se succèdent l'une après l'autre en essayant par exemple de produire une mélodie ou un rythme de bruit ou de son.
Donc ce sont de ces vagues donc, qui se bousculent lentement sur la plage. Aussi, c'est une sonorité qui nous invite, bien sûr, à s'abstiner de parler et seulement d'apprécier le tableau. Donc, et cet homme qui en fin de journée retourne à sa maison en tirant derrière lui son animal, qu'on peut dire épuisé d'une journée, il va retourner à sa maison et il profite de la dernière marche sur la plage. On peut même dire que c'est un paysage d'une région sud du Maroc. On peut dire que c'est Tarazout, c'est Agadir, c'est Safi, et Saouira. Donc il y a plusieurs villes qui se trouvent au côté maritime. Donc c'est un tableau très très beau. Donc n'oubliez pas, chers élèves, de bien réinvestir tous les actes de langage qu'on a vus, donc les adjectifs incontournables, beau, belle, formidable, extraordinaire, magnifique, joli, et les verbes apprécier, aimer, voir, regarder, méditer, charmer. Donc, et aussi les expressions, par exemple, sur ou près de, donc pour la détection de lieux. Et les couleurs, bien sûr, donc vous connaissez toutes les couleurs, jaune, bleu, rouge, on dit d'un lieu verdoyant. نبدأ بالنشاط الأول. أكتشف نوع الخطأ في حساب الفرق 64.2 ناقص 13.27 وأصححه. إذا لاحظوا جيدا الجدول ما أنجزه أحمد. إذا لاحظوا العملية التي أنجزها أحمد، ثم ما أنجزته هبة، وفي الخانة الثالثة ما أنجزه خالد. نبدأ بما أنجزه أحمد. إذا لاحظوا جيدا هنا. إذا أين هو الخطأ في نظركم؟ نعم، إذا الخطأ هو أحمد لم يضف الصفر الزائد مما. إذا لاحظوا هنا يوجد الخطأ، لأن 0 ناقص 7 لا يمكن، إذا يجب الاستلاف. أضيف 10 وأنزل 1، إذا 10 ناقص 7 تساوي 3. إذا الخطأ هو عدم إضافة أو عدم كتابة الصفر الزائد. الآن نمر إلى ما أنجزته هبة. إذا هبة، إذا لاحظوا بالنسبة للوضع، إذا جيد، الصفر الزائد، إذا 0 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 10 ناقص 7 تساوي 3، 2 ناقص 2 0. إذا الخطأ هنا لم ترد الاستلاف. إذا لم ترد الاستلاف. الخطأ هو عدم رد. إذا سأكتب الخطأ عدم رد الاستلاف. هذا بالنسبة للخطأ الذي أنجزته أو الذي ارتكبته هبة. نمر إلى الخانة الثالثة ما أنجزه خالد. إذا لاحظوا جيدا بالنسبة لوضع العملية، لاحظوا أن الجزء
إذا تم الفاصلة ليست تحت الفاصلة، وأيضا تم وضع الجزء الصحيح. لاحظوا الخطأ يكمن في عدم وضع العملية بشكل صحيح، لم يحترم وضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري. إذن الخطأ المرتكب هو عدم وضع الجزء العشري تحت الجزء العشري، والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والفاصلة تحت الفاصلة. إذن الآن سنقوم بتصحيح العملية. إذن سأكتب العملية 64.2 ناقص، إذن دائما الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، 13.27. إذن هنا لدينا صفر زائد، سأكتبه. إذن أنجز العملية. 0 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 أستلف وأرد وأنزل الواحد. 10 ناقص 7 تساوي نعم جيد، تساوي 3. الآن 2 ناقص 3 نعم لا يمكن، أستلف وأرد. 12 ناقص 3 إذن كم تساوي؟ تساوي نعم جيد، تساوي 9. أنزل الفاصلة. 4 ناقص 4 تساوي 0. 6 ناقص 1 تساوي 5. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم مجددا ضمن مكون التراكيب، لكن هذه المرة ضمن درس جديد. قبل أن ندخل في درسنا يجب علينا أن نتذكر معا ما رأيناه في الحصة السابقة. في الحصة السابقة تطرقنا إلى النواسخ الفعلية، واكتشفنا ما هي هذه النواسخ وما دورها. لذلك دعونا نتذكر معا. أعزائي التلاميذ، من يذكرني بما هي النواسخ الفعلية؟ من يذكرني بتعريفها؟ نعم، تفضل. نعم، أحسنت. إذا كما قال زميلكم النواسخ الفعلية تسمى كذلك أخوات كان، وهي من يذكرني؟ من آخر؟ أنت تفضلي، ذكريني بأحد هذه النواسخ الفعلية. نعم عزيزتي، أحسنتي، رائع رائع، أحسنت. إذن كما قالت زميلتكم النواسخ الفعلية أو أخوات كان هي صار، ليس، بات، ظل. نعم، من آخر؟ أحسنت، ما برح. نعم، ما زال. أحسنت، ما دام. رائع، من آخر؟ نعم، أضحى. أحسنتم، أمسى. رائع، ما فتئ. رائع، من فك. إذن أحسنتم، هذه هي النواسخ الفعلية. من يذكرني بما دور هذه النواسخ الفعلية؟ من يذكرني بدور النواسخ الفعلية؟ نعم عزيزتي، أحسنت عزيزتي. النواسخ الفعلية كما قالت زميلتكم تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. من يعطيني جملة تحتوي على هذه الشروط؟ من؟ أحسنت، تفضلي عزيزتي. رائع، كما قالت زميلتكم كان الولد مهذبا. أحسنت يا عزيزتي، رائع. حسنا، من يجيبني؟ هل النواسخ الفعلية تتفق في المعنى والعمل؟ هل النواسخ الفعلية تتفق في المعنى والعمل؟ من يعطيني ذلك التعريف؟
نعم، الذي كتبته في الدفتر من؟ تفضل. أحسنت، أحسنت، رائع. النواسخ الحرفية هي أفعال ناقصة كما أخبرنا زميلكم، هي أفعال ناقصة تتفق في العمل وتختلف في المعنى. تتفق في العمل وتختلف في المعنى. من يشرح لي ما المقصود بها؟ من؟ فكروا جيدا، حاولوا أن تتذكروا. نعم، أخبرني. أحسنت. إذن الناسخ الفعلي مهما غيرناه بناسخ فعلي آخر يبقى مبتدأه مرفوعا، يبقى خبره منصوبا، ولكن المعنى قد يتغير. من يعطيني مثال؟ أنت؟ أحسنت. مثلا بات الظلام حالكا، بات الظلام حالكا. أحسنت، رائع. من يعطيني ناسخا آخر لهذه الجملة ويختلف المعنى؟ نعم، ظل الظلام حالكا. أحسنت. الظلام مبتدأ بقي مرفوعا، حالكا بقي منصوبا، خبره منصوب، ولكن المعنى تغير. ظل يعني بقي على حاله، ولكن بات الظلام حالكا. الآن عزيزاتي وأعزائي التلاميذ سوف ننتقل إلى درس جديد، ألا وهو النواسخ الحرفية. نعم، من النواسخ الفعلية سننتقل الآن إلى النواسخ الحرفية. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس دعونا نلاحظ ونقرأ النص جيدا. إن السياحة صناعة كأي صناعة أخرى، تقوم على ركائز أساسية تعتبر عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الموارد الطبيعية وتمثلها المواقع السياحية. أما الركيزة الثانية فهي العمل، ويتمثل في الجهود البشرية التي يبذلها العاملون في مختلف الأنشطة السياحية. ويعد رأس المال الركيزة الثالثة، فهو الذي يسهم في تطوير المنتج السياحي. إذن لاحظوا معي جيدا هذا النص، لاحظوا. من يخبرني عن ماذا يتحدث النص؟ نعم، عن ماذا يتحدث النص بنظركم؟ عن ماذا يتحدث؟ نعم عزيزي، تفضل. أحسنت، رائع. يتحدث النص عن السياحة. أحسنت. من جواب آخر؟ نعم، أحسنت يا عزيزتي. قالت زميلتكم يتحدث النص عن الصناعة السياحة أو السياحة الصناعية. هل صحيح أن السياحة هي صناعة أيضا برأيكم؟ نعم؟ لماذا نعم؟ أحسنت، لأن هذا ما فهمته من النص. أحسنت يا عزيزتي. حسنا، لاحظوا معي جيدا. إن السياحة صناعة كأي صناعة أخرى. من يلاحظ هذه الجملة؟ من ماذا تتكون في نظركم؟ إن السياحة صناعة كأي صناعة. نعم، من يقرأ الجملة الملونة بالأحمر؟ من يقرأ؟ اقرأ. أحسنت، إن السياحة صناعة. هل هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ من يخبرني؟ هل هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ نعم، فكروا جيدا. أنت؟ إنها، أحسنت، إنها جملة اسمية. لماذا؟ من يخبرني لماذا؟
نعم عزيزتي؟ رائع، لأنها تتكون من مبتدأ وخبر، لأنها تتكون من مبتدأ وخبر. حسنا، لاحظوا معي في نفس الجملة، إذا أخذنا إن السياحة صناعة وبدأنا بتجزيء هذه الجملة، ما هي الكلمات التي تتكون منها هذه الجملة؟ ما هي الكلمات؟ أولا، نعم، تتكون من إن. أحسنت. ثم ماذا؟ السياحة. رائع. ماذا أيضا؟ صناعة. أحسنت. إذن إن كلمة، سياحة كلمة، صناعة كلمة، ولكن أي نوع من الكلمة؟ إن ماذا؟ ماذا تعد إن؟ فكروا جيدا. أحسنت. إن حرف، والسياحة نعم اسم. رائع. صناعة هل هي أيضا اسم؟ نعم أحسنتم. إذن تتكون الجملة من حرف واسمين. حسنا، هذان الاسمين ماذا يعدان؟ نعم، مبتدأ وخبر. أحسنت. لاحظ معي جيدا، إن السياحة صناعة. صناعة. لاحظوا جيدا، إن سياحة صناعة. لاحظوا معي، السياحة صناعة. السياحة ماذا؟ صناعة. لاحظوا، هل يوجد فرق؟ نعم أحسنت، يوجد فرق هنا. رائع. أحسنت عزيزتي، يوجد فرق في الحركة. هنا يوجد فتحة، وهنا يوجد ماذا؟ ماذا يوجد هنا؟ ضمة. يوجد هنا ضمة. هنا مرفوع وهنا منصوب. برأيكم لماذا هذه الجملة تحتوي على فتحة منصوبة بينما هذه الجملة تحتوي على ضمة؟ لماذا يا ترى؟ فكروا جيدا، هناك تغيير. هل هذه الجملة هي نفسها؟ نعم، هذه الجملة تتكون من كلمتين. أحسنت. رائع. وهذه من 3 كلمات. حسنا، لماذا؟ ما هو إن؟ نعم عزيزي، حرف. أحسنت. حرف ماذا؟ نعم، هو حرف ناسخ. أحسنت، هو حرف ناسخ. رائع. إذن ما الذي جعل هذه الكلمة منصوبة؟ الحرف. أحسنت، الحرف الناسخ هو الذي جعل الكلمة منصوبة، بينما في هذه الجملة لا يوجد إن، والكلمة ماذا؟ مرفوعة. أحسنت. إذن إن ماذا تفعل؟ من يخبرني؟ نعم عزيزي. أحسنت، إن تنصب المبتدأ. أحسنت عزيزي. إن السياحة صناعة. إن هي الناسخ الحرفي التي أحدثت تغييرا في ماذا؟ في المبتدأ. هل رفعت؟ من يجيب؟ نعم أحسنت، لم ترفع بل نصبت. رائع. أحسنت. إذن النواسخ الحرفية أو الناسخ الحرفي إن حينما دخل على الجملة الاسمية لم يرفع كالنواسخ الفعلية، بالعكس، بل هو نصب المبتدأ وماذا؟ وبقي الخبر على حاله، البقي مرفوعا، ليس كذلك؟ إذن لنستذكر فقط معا، نستنتج إلى أن إن هي ماذا؟ هي حرف ناسخ، لأنه يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ
ويسمى اسمه، ويرفع الثاني ويسمى خبره. إذن من يعيد؟ نعم، أعد عزيزي. أحسنت، إن حرف ناسخ. لماذا؟ لأنه يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب ماذا؟ الأول ويسمى اسمه، ويرفع الثاني ويسمى خبره. أحسنت، رائع. إذن لاحظوا جيدا الاستنتاج، اكتبوه في الدفتر وبعد ذلك احفظوه جيدا، لأننا سوف نعود إليه في الحصة الثانية من درسنا النواسخ الحرفية. للقاء.